So ayan mga quiz, no, andito na kami. Tamang antay na lang sa iba. Tamang antay na lang sa mga bigger dragons. Yes, sa mga dragonflies. Ayan na po sila. Aywa. Ayan na po ang mga malulupit na dragonfly. Let's go doon. Saan? Hi, doon ka na, ma'am. Kila ma'am? Assalamualaikum. Morning po. Barkada ng anak ko. Ah, okay. Yung friend niya nagpapadel din. Mighty onslaught. Ah, Yun. lalasahan ko na ang pait. Kaya pa. Kuya, how are you? How are you, kuya? Magandang Good. umaga. Magandang umaga, Sa kuya. inyo lahat. So second Friday na po ng aming ka lang ng A. Yung second Friday. Second set. Ayan. 3 something. Ayan. Sabi ko sunod na lang para sa paddle na lang kasi 5 pa naman start ng paddle. Hello po, tita. Hi! Ayaw na Magbe-bless yan, di ba? Siya lang ang taong nagbe-bless. Next Friday na lang daw. Ha? Sabi niya. Morning po. Morning. Pwede 21 kita for 20. Ready, go! Okay lang kasi libre naman ako. We are onslaught. Mighty onslaught. Pili ka na ng paddle mo. It's time to put you. Aled, next year you'll be in the international race, ha? Yes, sir. Wallace, good morning! Okay. Rule number 1. Secured. Okay, ito tayo, ma'am, sir. Hard hold, guys, hard hold! Wait, magpada now! Okay, release boat. Strong forward. Now! Gusto mong masaktan. Naglaro sa paligaw ka aplas. As actually arm all the time sa rolling arm. Okay, entry position lang tayo. Yan. Okay, go! 1 2 3 4 5 tuloy ma'am 6 7 Uy! Susundan na yan! Gagagupit! Dalang-dala na. Lalaki na po ba yan? Gagagupit pa yan. Raven ang pangalan. Ang fresh na fresh. Yes. Kasi bawat na doon sa Fresh from the Philippines. Shanghai site. Ano to? Umulan sa Pinas eh. Mag-zoom dito. Padilla, I'm ready for your move. Ano ba daw sabi sa Uy, balita ko magkukumpit ka daw. Saan bansa ka magkukumpit? Saan? Caloocan? Anong bangka gagamitin nyo? Bazar, brother! Bangkit. Si Joel naman. Boss? Bossing! Uy, bossy! Kamusta ang buhay-buhay? 1-0 1 2 Wala.
Inhale, inhale. Hold. 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 Babawi yan, babawi. Aywa. Ano kami? Meron kaming tournament sa Mensiland. Dragon Boat International Boxing. Okay, only 2 lines, guys. Only 2 lines. One more here. Sure. Okay, Pierre. Cheers! Cheers out! All my manager. All my agent. Asha. Ready. Easy. How are you? Yeah. Welcome back to the Yeah. show. Thank you. I'm doing some vlogs. Magandang early morning Yeah. sa inyong lahat. Magandang morning. Magandang morning mga Did you quiz. sleep or not? No, I didn't sleep. How about you? Good. You sleep? Yes, no. No sleep also, huh? Later we are zombie at work. Yeah. Panda. Yeah. Yalla. Where is your teammates? Also sleep. Also sleeping. Aywa. Okay, Yalla, everything is- we'll go ahead, huh? See you on Because the show. see you. So ayan nga mga quiz, no? Nandito na kami sa... Uy. Saan ba tayo ngayong araw? May kasama tayong sexy. Yan. Feeling ko nandun na sila Sige, sa tara. kabila. Yan. Third day na po namin. Third training na pala, I mean. Na, So ayan mga quiz, nandito na kami. Ang dilim. sabi pa naman. Hindi masyadong makita. So ayan, hayaan mo na. Uy, Hey, prepare to run. Run. Good morning, sir. Morning, sir. Join us. Join us. Jogging. Jogging. Pampalakas. Palakas. Ng katawan. Ng katawan. Pampalakas. Palakas. Nawan kata. Nawan kata. Ha. Ibuga. Ibuga. Ang masama. Ang masama. Hininga. Hininga. Nanggaling pa. Nanggaling pa. Sawan kata. Sawan kata. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Lima. 5 Kilometro. Kayang-kaya. Kayang-kaya. 10. 10 Kilometro. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Milya. Milya. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kayabangan. Kayabangan. Uha. Jog last night. Jog last night. Jog last night. We jog last night. Jog the So ayan mga quiz, umaga na, may araw na. Pa-start na kami yung sumagwan. Yan ang F4. if you wanna scream, sugar on top. May bini. Ano? Tiramisu cake. Tiramisu cake naman. So mamaya na ulit sa bangka. Uhaw yan, quiz. Oh boy, saan ba yung ulan? Bungol eh. Aywa, how are you? Sige, boy. Tingnan o. Oh, yan. Alright, diwakya, backpaddle. Let's get it done. Guys, yung mga loans nyo ha. Tuhod ko. Ang lalambot na. Si Commander, ang lakas oh. Hindi umaayaw. Yan ang ibang team. Red team, blue team, at kami ang green and black team. We are onslaught. You know.
Lakas oh. Uy. Uy. Strong man. So yan, yung ibang team. Warm up na. Ay, sorry, Lord. I-blip mo na lang. One day na lang nga yung off natin. Pinapagod pa natin sarili natin. Kailangan ako pinawisan sa buong linggo. Dito yung... Sir!